Hello everybody, welcome to Exam Coach. আজিৰ সেশনটোত মই 2018 SS Grade 3 Mainsৰ CRPC question এটা analyze কৰিম, okay? So prelims result দিলে আপোনালোকৰ জুনে পাস কৰিছে তেওঁলোকলৈ congratulation আৰু যাৰ clear হোৱা নাই একো নাই next আৰু advertisement ওলাব গতিকে এতিয়াৰ পৰা prepare কৰি থাকক, okay? ভালকৈ prepare কৰি definitely next time clear কৰিব পাৰিব, so all the best. So let's begin. 2018 আহিছিলে question to write a brief note on examination of witness by police and the recording of confession and statements. Examination of witness by police কোৱাৰ লগে লগে আপুনি লিখিব লাগিব section 161 of CRPC, okay? আৰু recording of confession and statementor লিখিব লাগিব আপুনি section 164 of CRPC, okay? যদি আপোনাৰ questionটো suppose এনেকে নাহিব পাৰে যে as it is repeat নকৰে বেলেগেও আহিব পাৰে আপোনাৰ যদি question এনেকে দিয়ে যে write a brief note on police power to interrogate witnesses and to record their statement to same answer হ'ব 161 টোৱে আপুনি mention কৰিব লাগিব, okay? ঠিক তেনেকে যদি আপোনাৰ দিয়ে যে write a brief note on magistrate power of recording confession and statement তেতিয়া হলে আপোনাৰ একেটা answer হ'ব section 164 টো ফটো কথা আপোনালোকে লিখিব লাগিব, okay? Section 161 of the Code of Criminal Procedure provides for examination of witness by police. In order to facilitate the collection of evidence, the investigating police officer has been given power to examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. So, a power to police of dia hoise section 161 under subsection 1. আৰু সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ ৰেংকটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিয়া ৰেংকতকে বিলো হ'ব নোৱাৰে আৰু তেনেকুৱা পুলিচ অফিচাৰ এজনে কোনো এটা কেছৰ ফেক্টছ আৰু সাৰ্কামস্টেন্সেছৰ লগত একুৱেণ্টেড হোৱা যিকোনো ব্যক্তিক এনি পাৰ্সন ব্যক্তিৰ অৰেলি এক্সামিন কৰিব পাৰে ইয়াত এনি পাৰ্সনৰ যেটো কথা কৈছে গতিকে accused person জন ইনক্লুডছ হ'বনে নহয় এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা কেছ আছে নন্দিনী Satpathy versus PL Dani 1978. In this case, Honorable Supreme Court held that any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case in section 161 subsection 1 includes an accused person. So, any person under accused person jono includes hobo. Subsection 2 under যেতিয়া এনেকুৱা person এজনক আপোনাৰ question কৰা হয় then he is bound to answer truly all question except questions the answer to which would be self incriminatory সকলো question answer দিবলৈ বাধ্য কিন্তু সেইবিলাক question answer দিবলৈ তেওঁ bound নহয় বাধ্য নহয় যিবিলাক question কি হয় self incriminatory হয় okay আৰু এই protection টো accused person এজনক provide কৰা হৈছে CRPC section 161 under subsection 2 even our Indian constitution accused person এই protection টো provide কৰিছে under article 20 clause 3 জৰিয়তে okay article 20 clause 3 ওপৰত মোৰ separate video আছে মই with case laws discuss কৰিছো আৰু article 20 clause 1 2 3 প্ৰত্যেকটোৰে ওপৰত মোৰ separate video আছে প্ৰত্যেকটো ভিডিওয়ে মই with case law discuss কৰিছো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে চাব পাৰে constitution paper খনৰ কাৰণে help হ'ব okay so accused person এজনক এই যেটো protection যে যিবিলাক question self incriminatory হ'ব বা যিবিলাক answer দিয়াৰ ফলত সেই answer তেওঁৰ against use কৰা হ'ব okay যাৰ দ্বাৰা expose হ'ব তেনেকুৱা questionৰ answer তেওঁ দিবলৈ বাধ্য নহয় আৰু এই protectionটো দিয়া হৈছে accused person এজনক section 161 subsection 2 আৰু constitution under article 20 clause 3 so পাৰিলে এটা লাইন এইটো লিখি দিব যে constitutional কোনটো article under accused এই protection টো provide কৰি দিয়া হৈছে বা আপোনাৰ এটোৰ ওপৰতো question আহিব পাৰে যে কোনটো CRPC কোনটো sectionৰ under accused person এজনক যে self incriminatory questionৰ answer দিবলৈ যে বাধ্য নহয় সেই protection টো provide কৰা হৈছে okay subsection 3 আছে the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of examination of a person so যিখিনি তেওঁ examine কৰিব সেইখিনি তেওঁ লিখি ল'ব লাগিব আৰু যদি তাত এজনতকে ধৰক বেছি person আছে তেতিয়ালে প্ৰত্যেকজন personৰ কি কৰিব লাগিব separate এটা তেওঁ record এটা statement টো record কৰিব লাগিব okay যদি পুলিচ অফিচাৰ জনে
only one statement তেওঁ লয় several witnesses or ক্ষেত্ৰত okay তেনেকুৱা statement কিন্তু কি হ'ব section 161 subsection 3 টো contravene কৰিব গতিকে প্ৰত্যেকজন পাৰ্সনৰে separate কে statement টো record কৰিব লাগিব jointly কৰিব না jointly যদি কৰে তেতিয়া হলে section 161 or subsection 3 টো contravene হ'ব আৰু section 161 ৰ under দুটা proviso আছে okay so audio visual electronic means ৰ জৰিয়তেও statement টো record কৰিব পাৰে and this proviso was inserted by the amendment act of 2009 and this proviso was added by the amendment act of 2013 in certain offences which are alleged to have been committed or attempt against women shall be recorded by a women police officer or by any police officer. Jodi women police officer thake tekhete lobo aru if suppose women police officer nai kiba karon tete any other police officer statement to record koribo pare thorok jibilak apunar offense section 354 354a 354b 376d 376e enukwa offense bilakor khetrot so ekhini asile examination of witness by police etia ho ami question to second part to loke recording of confession and statement yat apuni likhibo lagibo section 164 to kotha okay so section 164 of the code of criminal procedure provides for recording of confession and statement etu eta hoise special procedure okay section 164 is a special procedure for recording of confession and statement made during the course of investigation by a competent magistrate kionu jibilak confession police ok dia hoy hebur ki hoise totally inadmissible in evidence as this ami agote jkhini discuss koiru police or orally to examine kore hekhini sadarante ki admissible nohoy okay aru police সাধাৰণতে এটো কি এটা apprehension আছে যে it is apprehended that any power given to the police to record confession and statement is more likely to be misused এটা আমাৰ ধাৰণা থাকে যে হয়তো misuse হ'ব পাৰে বা প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলা statement এটা ৰেকৰ্ড কৰা হয় সেই কাৰণে code of criminal procedure 164 টো এড কৰা হৈছে আৰু এই পাৱাৰটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ মেজিষ্ট্ৰেট হৈছে মেজিষ্ট্ৰেটে confession to our statement to record কৰিব পাৰে okay the purpose of special procedure is primarily to ensure that the confession or statements are made voluntarily and freely and not under any pressure or influence যাতে তেওঁ voluntarily মানুহজনে দিব পাৰে কোনো pressure বা influence তাত নাথাকাৰ সেই কাৰণে মেজিষ্ট্ৰেটৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ডটো confession বা statement টো ৰেকৰ্ড কৰিব তেতিয়া মানুহজনক কৈ দিয়ে যে আপুনি দিবলৈ বাধ্য নহয় আপুনি freely দিয়ক আৰু voluntarily দিয়ক okay so এতিয়া আমি 164 ৰ subsection 1 টো discuss কৰিম okay a confession or statement can be recorded only by a metropolitan magistrate or a judicial magistrate so confession বা statement to only judicial magistrate record কৰিব পাৰে further no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate may have been conferred under any law the magistrate shall before recording confession to recording korar agote explain to the person making it jijon person statement to dibo tok explain koribo lagibo je he is not bound to make a confession to confession dibole badhyo nohoy and that if he makes the confession may be used against him or tenukwa jodi confession die to confession to their against use kora hobo ekhini kotha magistrate jone teok explain kori dibo lage magistrate shall not record any such confession unless the magistrate has reason to believe that it is being made voluntarily magistrate etu believe koribo lagibo je manujone jitu confession dise hetu voluntarily dise kono pressure under pressure teo dia nai that is under sections 164 subsection 2 if before recording confession the person tells the magistrate that he is not willing to make the confession the magistrate shall not authorize to detention in the police custody that is under 164 clause 3 যদি তেওঁ কয় যে he is not willing তেওঁ ইচ্ছা কৰা নাই confession to দিব তেতিয়া magistrate কিন্তু detentionৰ কাৰণে police custody detentionৰ কাৰণে তেওঁ authorize কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে under subsection 3 of section 164 Any such confession shall be recorded in the manner provided for recording the examination of the accused person. Jitu manner provide kora hoise hetu manner record koribo lagibo
and shall be signed by the person making the confession. আৰু যিজন পাৰ্চনে কনফেশ্যনটো দিব সেই পাৰ্চনজনে তাত সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব ওকে আৰু মেজিষ্ট্ৰেটে তেতিয়া এটা মেমৰেণ্ডাম দিব লাগে at the foot of such record okay that is under subsection 4 of section 164. Any statement other than confession shall be recorded in the manner provided for recording of evidence and oath can be administered for recording such statement. আৰু যদি বেলেগ কিবা statement থাকে any statement other than confession বুলি কৈছে any statement other than confession তেতিয়া হলে সেই একেটা shall be recorded in the manner provided for recording evidence যেটো mannerত evidence to record কৰা আছে same mannerতে record কৰিব আৰু তাত এটা কি থাকিব oath থাকিব oath can be administered for recording such evidence okay that is under clause 5 of section 164 আৰু 164 আন্ডাৰত আপোনাৰ যদি আৰু 354 সেকশন 354 এৰ কথা কৈছে সেইবিলাকটো যেটো আপোনাৰ কনফেশনটো ৰেকৰ্ড কৰিব সেই কনফেশনটো সাবসেকশন 5 ত যেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব সেই সেম মেনাৰতে ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব আৰু লাষ্ট সাবসেকশন আপোনাৰ এটো আছে আপোনাৰ যেটো 354A বা 354D 376 D আন্ডাৰ যিবিলাক অফেন্স এই অফেন্স বিলাকৰ যেটো ৰেকৰ্ডিং টু কনফেশন টু ৰেকৰ্ড কৰা হয় তো সাবসেকশন 5 ৰ মেনাৰতে হেটো ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব হেটো আছে আপোনাৰ সাবসেকশন 5A subsection 5 capital A to insert কৰা হৈছিলে amendment act of 2013 জৰিয়তে okay আৰু subsection 6 ত আছে যে magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is inquired into or tried যাৰ দ্বাৰা এটো ট্ৰাই কৰা হ'ব ইনকুৱাৰি কৰা হ'ব তেতিয়া হে magistrate confession to record কৰাৰ পিছত হেটো forward কৰি দিব লাগিব হে magistrate জনক under section 164 subsection 6 so এইখিনি আছিল পুলিচৰ examination power witnessৰ ক্ষেত্ৰত আৰু magistrateৰ power recording confession and statement okay এতিয়া যদি আপোনাক ধৰক এনেকৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে evidentiary value to কি পুলিচৰ যে statement লৈছে হেতুৰ কিবা evidentiary value আছে না নাই লগতে সেই কাৰণে যেতিয়া 161 টো পঢ়িব লগতে পুলিচৰ statementৰ evidentiary value টো আপোনালোকে পঢ়ি থৈ দিব okay আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব section 164 আন্ডাৰত যেটো evidence লোৱা হয় 164 under hetu hoise it can be used as a substantive evidence okay aru jibla confession police officer agot dia hoy heibilak totally inadmissible hoy in evidence tat ahibo apunar evidence actor section 25 of the evidence act jodi sai apunar clear হৈ যাব okay so পুলিচৰ আগতে confession বৰ inadmissible হয় as per the section 25 of evidence act আৰু 164 under যেটো evidence আছে হেবোৰ হৈছে substantive evidence I hope you like this session so with this I take your leave thank you